Langsung Swrangchati ni Koktwma angdor lagu tu di West Lebar Market ni Koktwma engkha. Pasti genanggai tini fil berisi beri habang baik kosija Kokborok sarpara jang mahai bobagra khor apro ni Rabindra Shotopar-sigi bono haste habane phasingti a sarpala jakha तेजुको जनवरी सालमानिखा हाबांबाय गसिजाक फिल ब्रैजिब्रै ककब्रक साल आ सालुरगै हास्ते गनागै पालायजां माहाय तिनि स्रांसला बुबाग्राखर आगुनि रबीन्द्र भवनब हास्ते हाबनि फाजिंतै दंथक हाबांबाय गसिजाक ककब्रक साल पालायजाखा आसालामान जायगा हास्त्रि मन्त्रियकरा बिप्लब कुमार देब रेल मन्त्रि रतनलाल नाथ त्रिपुरा हामख्राय मन्त्रि मेबार कुमार जमातिया एमएलए डक्टर अतुल देवर मनकरी कुबुनि आदंग्रा आसानि पान्दा हाबांबाय खाजाक जत करना भाइरासनि केरं रायदानाव बरम दिउइनो पालायजाखा Panda Cengtrobo Montri Okra Kubi Manjak Phane Kubuni Adongrok Khumati Lui Panda Cengirikha Panda Kok Sana Thangai Puila Montri Okra Kokborok Kokbai Kok Saka Yagulo Gonda Chora No Kokborok Bai Gonda Teisha Ti Asara Mura No Hasuk Beram Hinai Mung Saklai Rikha Bote Busaka Te Sabung Butang Tabok Khrajagi Tongmani Abo BC Bachi Sukang Nga Tongmani Haini Bai Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi No Khakam Yapaka Asuk Simia Bote Busaka New Education Policy Wo Amani Kokro Swrangchati Hayake Porna Bagai Ring Remba Jora Khairi Manatibo Kok Khunsakha Ani Kapangni Tripura Hani Lukrok 44তম Kokborok Salo Narak Jotono Ani Hamjakma Tei Kha Kaham Yafar O Loku Bishangni Kotoi Kokborok Ko Samang Tei Suijak Mangni Bising Tui Tei Go Kochu Go Katong Abono Ang Surya Ini Pando Sat Faizak Baranggunang Rang Mantri Sri Ratan Nath Baranggunang Janajati Hamkra Mantri Sri Mebar Kumar Jamatia Baranggunang MLA Sri Atul Dev Burma Baranggunang Director Tribal Research and Institute Sri Ananda Hari Jamatia Pande Baranggunang Nagendra Dev Burma Tei O Panda Manjak Faijak Jotono Kabai Khukbai Lam Sago আর সেই আমি প্রথমেই ঘোষণা করতে চাইছি যেটা তার আগেও বড় মোড়ার নাম ককবরক ভাষা হতাই কত আমরা ঘোষণা করেছিলাম আজকে আমাদের যেখানে সুন্দর ডম্বুর তার উপস্থিত রয়েছে সেই গন্ডাছড়ার নাম পরিবর্তিত করে ককবরক ভাষায় গন্ডা তুইসা এবং 18 মোড়ার নাম হুচুক বেরাম ককবরক ভাষায় এই দুইটি আজ থেকে অফিসিয়ালি ককবরক ভাষার নামকরণ করা হয়েছে আমি আশা করি 18 মোড়া এবং গন্ডাছড়ার যে ককবরক নামকরণ আজকে হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে যারা আগামী দিন ত্রিপুরার হোক কোনো বিজনেসম্যান হোক যখন ত্রিপুরাতে আসবে তো স্বাভাবিকভাবে
गोंडा तुईचा और ककबरक भाषाয় সে নাম পুরো দুনিয়ার কাছে পৌঁছে যাবে। আর 18 মোড়া আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ের মধ্যে, আমাদের লাইফ লাইনের মধ্যে রয়েছে। হতাহতের সঙ্গে সঙ্গে এখন হাচক গ্রাম, তার নামও পুরো দুনিয়ার কাছে পৌঁছে যাবে। কারণ কি, ত্রিপুরাতে যখন কোনো লোক আসে, ম্যাক্সিমাম এই রোডটাই আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে ব্যবহার করে থাকি। অনেকগুলো নাম আমাদের কাছে এসেছিল, বিভিন্ন গ্রামের, বিভিন্ন ছোট ছোট এরিয়ার। আমরা তার জন্য তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটো নাম চিহ্নিত করেছি। কারণ নারকেলগঞ্জ ডোম্বরের জন্য সেখানে যাবে, তার জন্য গন্ডা তুইসা। 18 মোড়া বড় মোড়া হয়ে আসতেই হবে রোডে। যেমন আমি মার্কল থেকে বাংলা শিখেছি, তো বাংলা মাতৃভাষা। আমার যে 9টি মূল ট্রাইবের মধ্যে, জনজাতির মধ্যে ককবরক ভাষা, তারপর চাকমারা চাকমা ভাষা, মগদের মগ ভাষা, যারা কুকি আছেন তাদের মিজো ভাষা, আলাদা আলাদা ছোট ছোট আমাদের সাব ট্রাইবও আছে, তাদেরও আলাদা মাতৃভাষা আছে। প্রথমত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল মঞ্চ থেকে। উনি যে কাজটা করেছেন সেটা অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল, 50-60 বছর আগে হওয়া উচিত ছিল। নিউ এডুকেশন পলিসি, তার মধ্যে মাতৃভাষা 5 পর্যন্ত শিক্ষাদান। মাতৃভাষা সেটা ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠী হোক না কেন, আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক মাতৃভাষা রয়েছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি। কারণ কি, সবগুলো ভাষারই যে লিপি রয়েছে, যারা এক্সপার্টরা আমাদের সামনে রেখেছেন, ভারতের সবগুলো ভাষারই, যেখানে ছোট ছোট ভাষা হোক আর বড় মাত্রায় বলা বা লিখার ভাষা হোক, তার যে মাতা যাকে বলে, তার সংস্কৃত তার থেকে এসেছে। বাংলাও সংস্কৃত থেকে এসছে, হিন্দিও সংস্কৃত থেকে এসছে। আমাদের অনেকগুলো মাতৃভাষা আছে কিন্তু তার লিপি নেই। তো সময়ে সময়ে সেগুলো ধীরে ধীরে তার লিপিতে পরিবর্তিত হয়। মগ রয়েছে, কুকিজও রয়েছে, কিন্তু মূল ভাষা যেটা আমাদের এখানে ককবরক আর বাংলা। আমরা বড় মাত্রায় দুইটা ভাষা বুঝি। আমি তো এই মঞ্চ থেকে বলবো, যারা বড় মাত্রায় এখানে বাঙালি রয়েছেন, সবার ককবরক ভাষা শেখা উচিত, বোঝা উচিত, और धीरे धीरे বলা উচিত। আমার গর্ব হয়, চাইতে যদি আমি কোনো গ্রামেও যদি যাই, আমার ককবরক ভাষাভাষী কোনো ভাই বোন
বাংলা তো বলতে পারে, তো তাদের কাছে জ্ঞান দো হয়ে গেল, বাংলার ককবরক বলতে পারে। তো যারা বাঙালি ভাষা মাতৃভাষা, আমি তাদেরকেও বলবো আমাদেরও ককবরক শেখা দরকার, যাতে আমরাও ককবরক বাংলা দুইটাই বলতে পারি ও সমভাবে চলা, সম মানসিকতা নিয়ে চলা, একে অপরের ভাষাকে সম্মান করা, এটাই তো নিউ এডুকেশন পলিসিতে এসেছি। নাহলে আমরা আমাদের মাতৃভাষা হারিয়ে ফেলবো। অফিসিয়াল যে ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইংলিশ ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন হিন্দি, ইংলিশ, অন্যান্য ভাষাভাষী সব বিষয় থাকবে, কিন্তু মাতৃভাষা ক্লাস 5 পর্যন্ত অধিকার থাকা, যে সেই ভাষা সে তার মনের ভাব যখন প্রকাশ করে ও সেই ভাষায় যাতে তার মনের ভাব লিখতেও পারে। বহুকাল পরে সেটা হয়েছে, আমি প্রথমেই বলেছি সেটা অনেক আগে হওয়া ছিল। বন্ধুরা, 3 বছর 8 মাসের উপরও হয়েছে সরকার। আমি জানি না তার আগে জনজাতির যে জীবন মান উন্নয়নের জন্য ভালো খাদ্য চাই, পিউরিফাইড জল চাই, সুন্দর গ্রামীণ রাস্তা চাই, ভালো স্কুল চাই, ভালো ট্রান্সপোর্টেশন চাই, ইলেকট্রিসিটি 24/7, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, আর সর্বোপরি শান্তি চাই। যেটা আমি লাস্টে বললাম সেটা হলেই এইগুলি হয়। और समन्वय, समाधान, सममानसिकता, এগুলি আমাদের জীবন মানকে উন্নয়ন করে। আমরা যেগুলো পাইনি তার জন্য বলবো, তার জন্য দুঃখের গাথা তৈরি করব না, যেটা পেয়েছি সেটাকে উজাগর করব। আগে তো হতাই কত পাইনি, এখন তো পেয়েছি। এখন তো গন্ডা তুই পেয়েছি। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের নামে এয়ারপোর্ট পেয়েছি। যদি আমাদের সংস্কৃতির কৃষ্টিতে চাই তো গড়িয়া পূজার 2 দিন ছুটি পেয়েছি। এখন যে সরকারটা রয়েছে বিজেপি আইডেন্টি সরকার, এই সরকার সম মানসিকতা চলে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ মানসিকতা রাখে।
মঞ্চে এবং মঞ্চের সামনে যারা আছে সবার একবার ভাবা উচিত, কি সরকারের যে মূল ব্যক্তি আছে, যাকে আপনারা মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন, উনি কি চাইলেই কি 50 বছরের যে ব্যবস্থা তাকে একদিনে পাল্টে দিতে পারে, স্বভাব চেঞ্জ করে দিতে পারে? যেটা আমি বারবার বলি, চাল চরিত্র চেহারা। 3 বছর 8 মাসের উপরে মাত্র সরকার হয়েছে, তার আগেও সেই মানসিকতা সম্পূর্ণই এক সরকার 10 বছর ছিল আগে, তার আগেও কোয়ালিশন এই সরকারটা ছিল সিএপির সঙ্গে, আর অর্থমন্ত্রীর মতো দায়িত্ব ছিল, প্রভাবিত মন্ত্রণালয়। তবু আমি বলবো না জাতি জনজাতির মিলনস্থল, কতদিন তাদেরকে দোষ দেব? না দিয়ে আমরা রাস্তা তৈরি করব, বহুত হয়ে গেছে, আর বলার দরকার নেই। বলে কি লাভ হবে? মানুষ তো তাদেরকে 2018-তে রাস্তা দেখিয়েছে, এখন আমরা আমাদের রাস্তা তৈরি করব। আর সেই রাস্তায় আজকে ক্লাস 8 পর্যন্ত যে ককবরকের হ্যান্ডবুক চলে এসছে, হ্যাঁ ক্লাস 10 পর্যন্ত, ক্লাস 10 পর্যন্ত, তার জন্য কিছু খুশি জাহির করবো না আমরা শুধু, পেছনে এরাই করেনি ওরাই করেনি, কেন সময় বরবাদ করবো তাদের জন্য? আমরা যেটা পেয়েছি, যেটা করতে যাচ্ছি, তার জন্য খুশি জাহির করবো। আজ ককবরক ডেতে আমরা এটা পেয়েছি। 8 বার 9 বার উঠে আমি দেখছি এক এক করে বুকস আসছে। আগে তো একটা বুকও পেতাম না এখানে। আমি প্রথমবার ককবরক ডেতে তো আমি একটি বুকও পাইনি। 2018-তে যখন ককবরক ডে হয়েছে আমি তো বুক পাইনি। আজকে 8খানা বুক, তারপরে ম্যাগাজিন 2খানা। এটা কি পরিবর্তন বলে না? ককবরক মন থেকে শেখা উচিত, যে জনজাতিকে খুশি করার জন্য ককবরক শিখবো না, শেখা প্রয়োজনীয়তার জন্য শেখা। কারণ 32% আমার জনজাতি ভাই বোন আছে, তার মধ্যে বড় মাত্রা ককবরক 8 লাখের আছে আশপাশে, বলে তো কেন শিখবো না? আমার লাভ হবে, নিজের লাভ হয়। আমি যত ভাষা জানবো তত বেশি আমার প্রকাশ বাড়বে। দেখুন এই উনি 17টা ভাষা জানে, 18টা ভাষা জানে। আজকে আমাদের মধ্যে নেই। পিভি নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দেশের, উনি অনেক ভাষার জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, পণ্ডিত ব্যক্তি। আমি তো জামজুরি গ্রামের ছেলে, কিন্তু তবুও আমার মা বাবা বলতেন, দেখো পিভি নরসিংহ রাও ও 17টা ভাষা জানে। দেখো জামজুরিতে বসে ছোট্ট বিপ্লবদের জানে। তখন আমি রাজনীতির ঘড়িয়ারও নেই। তার মানে কেউ যদি বেশি ভাষা জানে তার নতুন পরিচয়। কারণ যত বেশি ভাষা জানা যায় তত বেশি তার মধ্যে অভিজ্ঞতা বাড়ে, দিল থেকে ওই মানুষগুলোকে জানতে পারে। আমাদের জীবনে কি চাই? পিয়ার বলি আমরা, পিয়ার বলে সবাই বলে যায়, ইংলিশে বলেছি পিয়ার। আমি যত বেশি ভাষা জানবো তত বেশি মানুষকে ওই কমিউনিটি বুঝে নেব, তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ব্যবহার মনের বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার মাতৃভাষা না বলবো, যত কিছু ভাষা বলি শুদ্ধ যে কোনো ভাষা বলবো, এক থেকে একে কায়দা, কিন্তু আমি দেখি যেই মাত্র তার মাতৃভাষা যদি সঠিক বলে তাকে 2 শব্দ বলতে পারি, তো হৃদয় থেকে মনের ভাবটা বলে দেয় যে এটা আমার লাগবো। মনে রাখবেন, যখন কেউ কাউকে ভালোবাসে তখন তার মনের কথা বলে যে এটা আমার লাগবো।
তখন মনে রাখবেন, আপনাকে খুশি হয়ে যদি কেউ বলতে পেরেছে এসে যে এটা আমার লাগবে, তো মনে রাখবেন ওই লোকটা আপনার হয়ে গেছে। মা আমাদের কাছে সবচাইতে আপন তার জন্য, কারণ কি সবচাইতে আগে মার কাছে গিয়ে সবকিছু আবদার করি, এটা আমার লাগবে। তার জন্য মায়ের ভাষাটাই সবচেয়ে প্রিয় মাতৃভাষা। কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখা উচিত, আমরা নিজের ভাষাকে সম্মান করি, আদর করি, কিন্তু অন্যের ভাষাকেও সমমাত্রায় সম্মান আদর করা। তাহলে বিভিন্ন নরসিংহের 17 ভাষা জানে বললে আমি কেন জানলাম? যদি উনি বলতেন যে আমার মাতৃভাষা তো তেলুগু, শুধু তেলুগুই বলবো আর কিছু বলবো না, তাহলে বিপ্লব দেবের জামজুরি গ্রামে বসে পিবি নরসিংহ রাওয়ের বিষয়ে না জানতেন। আমার পত্নীকে আমি দেখেছি খুব কম সময় ককবরক ভাষা শিখে গেছে, ককবরক ভাষা বলতে পারে, পাঞ্জাবি তো পাঞ্জাবি ভাষা জানে, হিন্দি ভাষা বলে, ইংলিশ তো সবাই পড়াশোনা করে, তা তো ইংলিশও বলে, তো কটা ভাষা এগুলো, বাংলাও বলে, এখানকার ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা বলতে পারে, বাংলাও জেনে গেল, পাঞ্জাবি তো মাতৃভাষা, তারপর হিন্দি, ইংলিশ, ককবরক, আমার সামনে তো 5খানা ভাষা শিখে গেছে। তাতে লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে? আমার পত্নীর লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে? বলুন তো, লোকসান হয়েছে না লাভ হয়েছে? তো আমাদের সবার উচিত যত ভাষা আছে তাকে শেখা। সবার মধ্যে সমপরিমাণে তার স্পৃহা বা তার উৎকর্ষতা থাকে না, কিন্তু চেষ্টা করা, চেষ্টাতেই সফলতা আসে। আমরা যখন চেষ্টা করছি সফলতা নিশ্চিত আসবে। আগে চেষ্টা করা হয়নি, আগের ব্যবস্থা আর এই ব্যবস্থার মধ্যে তফাৎ এই জায়গা। আমরা প্রয়াস করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সবকা সাথ সবকা বিকাশ bago trong oro manjak saja 1979 19 Januari Kokborok no hapang kok hinoi dachui najak mani Tripura Sunduk Robni kubang ki mani kok umkha Kokborok ok hapang bai besi jak umlagoi jotono belum thai osal hasteni borok-borokni manthani belai ki nakuman। আপনারা জানেন যে পৃথিবীতে প্রায় 6500-এর মতো ভাষা রয়েছে। আমাদের দেশে ভারতে রয়েছে 1700-এর উপরে ভাষা। আমাদের এই ককবরক ভাষা ত্রিপুরাতে কথা বলে 8 লক্ষের উপরে লোক, মূলত দেববর্মা, ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, কলই, রুপিনী, মুরাশি এবং উজ্জুল, এই 9টি সম্প্রদায়ের লোক ককবরক ভাষায় কথা বলে। এছাড়া বর্তমানে যারা বাঙালি তারাও বর্তমানে ত্রিপুরায় ককবরক ভাষায় কথা বলে। আপনারা জানেন মাতৃভাষা হলো মাতৃদুগ্ধ সমান, এটা আপনারা সবাই জানেন। এখানে বেশ সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকাও রয়েছেন। আমরা যে ভাষায় কথা বলি এবং যে ভাষায় হাসি, যে ভাষায় কাঁদি, সেটা যদি দুর্বল হয়ে যায় এর থেকে বড় দুঃখ আর কিছু নেই। সেই জন্য সবচেয়ে বেশি আমরা ভাষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছি বর্তমান সরকার। আপনারা জানেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান ভাবনাটা মাতৃভাষাকে সম্মান জানায়। দেখবেন স্টেজের পিছনে লেখা আছে মাতৃভাষাকে সম্মান জানায়। আমরা এই ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমাদের সরকার বহু স্টেপ নিয়েছে। কিছুটা আমাদের মাননীয় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী উনি বলেছেন,
আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে 300 বছর আগে মহারাজা মহেন্দ্র মাণিক্যের আমলে দুর্গাপ্রসাদ নারায়ণ ত্রিপুরা উনার হাতেই সর্বপ্রথম ককবরক লিখিত রূপে সূত্রপাত ঘটে। ওটা ছিল প্রাচীন বাংলা লিপিতে লেখা সূর্য পূজা করায় না। ককবরকের প্রথম মুদ্রিত বই হল ফার্স্ট ইন ত্রিপুরা, দৌলত আহমেদ এবং মোহাম্মদ উপরের লেখা 1897 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ককবরমা। এর 3 বছর পরে 1900 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রাধামোহন ঠাকুরের 44 years of Kokborok language. Can you imagine? Why did I give notification? Why did I decide which language to be adopted, which language to be adopted? Therefore, because 44 years of Kokborok Day we are celebrating. That many, because as a social worker, as a leader, sometimes I emphasize about the language. Even I have written some books also, dictionaries and all. But I used to think sometimes, what is going wrong? What is missing? Therefore, I think today we have right time, right situation. We have to decide, we have to identify. Of course, I am very proud. Our government, new government, BJP government, is trying our best to finalize. Even it is the first time in the history of Tripura, we have already created and already process going on. Kokborok assistant professors, Kokborok language. We have already passed in the cabinet. Today, tomorrow, advertisement will be given. Kokborok language. To teach Kokborok language, we have already created 22 posts. Assistant professor in Kokborok language. haste ganagi palai jangwa haitini Swrangchati khumrongni nuwai holnogo TTADC haponi loa jungbai habangbai kosija Kokborok sal phil brisi bri kamrote kaisa panda khlaijaka majaka TTADC haponi CM Purno Chandra Jamatia EM Chitranjan Deborma EM Komal Kholoi EM Rajesh Tripranokari ADC haponi kuchuk berni tangphangro jate musungi pada chingika ADC haponi CM Purno Chandra Jamatia yagulo padang kok sana thagai majakphani adongrok sakni hawa tongtodrisi Kokborok kokno habangbai mago sinai hinai chiri kholaidani nangmani noteibo kok sawi khurjaka asu simiya Kokborok kok sakni bisingono kamamani rojunoni bagai ti bahaike Kokborok no tebo kusugo tlangiman abono tebo kok saka asu simiya haste habangbai Kokborok kokno gosui naharphano Kokborok bai suimung blai yasakjaya saka te ADC habangoke Kokborok bai no sibule yasamano tebo kok sawi khnarikha manang Komal Kholoi hai majak haika tai sini TTADC ni Chief Executive Officer barang Sikya Jamatia sir tai sini Principal Officer Education barang Amardeep Deborma tai khoromnoi sinara taklai bisni bagai Joyanti Kholoi 40 বছর ইয়াগুলো ফানে চিনি যে কম ন যে মর্যাদা মাওনি নাংমানি যে গসে জাগনো চলেরো না নাংমানি তাবকबो जों चलेरय माया जों गोबांमा लाइथांजाक बिसिरो नखा एडिसे हाफांसे जोंखा के रमान स्क्रिप्ट नि Kokborok स्क्रिप्ट मोन थाङो रमान स्क्रिप्ट माने बांला थाङो इंगे अमत जोंनो थों दंमानि चिनि ज्रायरनो थों दंमानि चिनि ज्रायनि भबिष्यतनो चिनि ज्रायरनि थिनांनि लामानो कासoi दंमानि चिखलाय इंगे जों ता एडिसि हाफांबो हायनस रमैना दे जों दाबाव रमान स्क्रिप्ट बाय दाबाव जों फेबार खायो नै जों जत रोंनागोनो Kokborok परेबस नाय हनै जेंखांके जों थांमानि यागोल तमां फिउनायदा चिनि अमानि कुनो स्टेबिलिटी सिकरि स्क्रिप्ट न तै इंगे
Belai kiri mas sengsa, seng tini Kokborok tabok sejera je develop uni nang mani uni apa ne onek kisum kah joto ne salayu. কিন্তু তিনি ভবিষ্যতে বাহিকে পরে থানিও পাই নাই আমি তাবকবো তিনি দিশা করেকো স্টেট লেভেল থানি जों एडिसि हाफाङाव फायसि ताबो ककब्रक बाय सयलाय जेकुनु चबासु सानानि एबा सेबुगो थांनानै जों ताबो ककब्रक बाय यासावै दं बनि सिगां तो बहाय जों नगिया दिनै स्टेटआव नों रांनि चबासुनि बागै जेकुनु डिपार्टमेन्टआव नों थाङै रयदि ककब्रक सुजाखै नों एक्सेप्ट सिखादि नै जेसु अफिसियली सादि जोंनो ऑफिशियल लैंग्वेज नै छाय दंफानो गोबां मा जों हयरानि इंमानि नो जे जों बनि बाङै थांचा दै बुक्रा खलायै बनि बिरुदे जों लराय खायनि नाङा दिनै जों अर रेलि खायले लेखा पालाले लेखा हल सभा खायले लेखा दिनै खातंगा लेखा आसो गाय आंखे सुख जाय हायसि जों सय बाहायके इमप्लिमेन्ट खायबानाय जोंनि गामियाव ताबफानो ट्रान्सलेट खायजागै स्लायजागै वानजै गाव थांबायो जोंनि गामिनि मुं आरो सयजानाय रेशन कार्ड सयजानाय भोट आई कार्ड सयजानाय आधार कार्ड सयजानाय अथच जों जत ककब्रकनो ताबकति सानानै मुसुक जाबाय किन्तु जों इमप्लिमेन्ट खायमाखोबा जोंनि रेवेन्यू डिपार्टमेन्टआव जों थाङैनायदि जों एडिसि हाफां ताबक नायमानि आगिनि एडिसि हाफां ब गामिनो ककब्रक बाय स्लायनाय रिनेम खायनाय हाय हनै नायलायमानि 192टा पारा नखा तै बागि हिंखे खायमालिया जे कमिटि खावै बरनो बुं स्लायनाय बागै खाजा दंमोनि साया तो दंमोनो इमप्लिमेन्ट तो खायमालियानो अमा हायखे तागिया प्रिसेलाजा आफ्रोनि जरानि गे गोबांमा एक्सपर्ट कमिटि रक्साव बनतै जे सामखायनाय रक्साव जों एडिसि हाफांनि हयते सपोज गासे गामि बुं स्लायरवन नेनि हको दैसा फांखा दैसा हको फांखा आगिता दमासरा हि होला तमने जों थे आसे सयरो हा थाङो किन्तु जोंनि रेवेन्यू डिपार्टमेन्टआव मरको चटखे स्लायरयाब्ले नों दिनै सयरोखे स्लायरयाब्ले बन बाङै तो जों साममा खायनाब्ले जे जागा सुजानि नांमानि थुं मारिगो सुनाय नाङा ये बोलतो जों ताबो खायमेया दंखा बिभिन्न कारणे खायमेया दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट हहम ददम खलायै बालाय दङ फायनाय 44 थांनाय 44 बोसोराव बर' हायखेनो बालाय फायो ककब्रकनो उन्नति खायहा ककब्रकनो उन्नति खायनाय आमफ्राय खायनाय हायखेनो बिसिब्रों बालायलायै फुनुलाय दङ अथच जे नांमानिबो हंखे खायजाया गे बनि बाङै जों तमा खायनाय नांबा जोंबो वानथुमनानै नांसिनाय फायनाय साल' जों जोंनि ककब्रकनो बमा हायखे तलांनाय अमो जों सिमा सेंसिनाय स्टेट गभर्नमेन्टनो तो जों नायै लाखरै जे रांगोनांगौ ककब्रक एकाडेमि खुलंमानो जों एप्लिकेशन दवानि बाङै जों चुबासु खायनाय जोंनि एडिसि हाफांनि हयते दिनै जत ककब्रक फरायनानै मुसुकजा दङ यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा चले हुए नहीं कोनो स्कूल कॉलेज और ककब्रक नि किसी सा पाठ फोरोंजाबो गे जों या फांसिबो फोरोंनायनानै या प्रिसेलायनानै नाङा दिनै जों एडिसि हाफां फायमोन यागल आनसे सिगां सानाय थांखा जों ककब्रक डिपार्टमेन्ट खाखा ककब्रक खाखा इन्डिपेन्डेन्टलि किन्तु जोंनि फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि बागै जों बरनो जे नांमानि अर जागा अफिसार नांगो एपइन्ट खायमेया दं अर एक्सपर्ट कमिटि जे ककब्रकनो तै रिसार्च खायनाय दं बरनो तबबै जों आसल रनानि नांगो 40 बोसोर 44 कालायखा
sini kobo tripro chung kok sanai kebang o hani basar o kok sanai kok na chung sini kok no official language mari nai chit khok lai mang lai mani sini house chung sini kok no sini official language khai dei nai chung 69 bisio chung man lai mani abono se guri chung man lai mani tong thang lai akolai sa palai lai awa hai ya ke kumuni jagawo miju language go sejak mani sal nayo misil khailayo kok akorok salayo angkok samani karon ke hai 44 বছর কেবল সাও চং তংমানি বাগৈ kokborok sal kokborok official language খাইয়া কেবল সাও চং সানমানি বাগৈ উনখা অবনি বাগৈ লড়াই আন্দোলন উনখা অবনি বাগৈ কেবল থুইখা নিবো দাবি খাইবাই kokborok no official language খাইয়া বলো kokborok official language go sejak mani রাজ্য ভাষা go sejak mani 44 BC ka development tam unkha oboni se chunta bari lainani tini chung salanani ko ke development tam unkha beseng rate chung warkha sikla sakha tabo ki boss stage tom abo cherai de sikla de okra de eke de umor bairui de thangka obosai manmani ya boli chin go besek tam unkha history reglai table tabo lat karai history reglai ke history kabang ma baksa sao sini bubagra rok no sil samuro bubagra rok kokborok no ras poribar rok kokborok kri kha nori harmani bagai chinti prasa rok ni kok haiki neglect angka hai angka ni sini ti prasa rok age wo bubagra phaidi rat lekha pori pheni ke kharnai tongle chakri khlai pheni ke kharnai tongle o kokbang ma eke tabok ke kokborok no tini ni simi start khaide ani kokke haise kokborok department asuk kokborok ni pheleke edisu kokborok department khaidia chung phaike chung kokborok department alada kaise bedek khai dikha tabo chung phaike edisu joto tiprasaro edisi ni 22 ডিসেম্বর 3 ni salno kaisa suti ghosona khaidi chinti prasaro 80% tring palai chung khairikha suti ghosona khairikha eke tabo kokborok problem no kajoton problem cho kokborok script nati kokborok script buchun goseri kachun kongsak chini roman script by chini kokborok chung sine even chini edition tabo kokborok script by chung application receive here chung application sanction here jekono application chung receive bukai sanction bukai jekono samungo obaite chung tok samungo chini koke tini ni chimi nang kokbor asuk din kokborok sal ni pale peke tini ni chimi chung kokborok sal ni lekha laisine kuboi ni kokborok sal pal laisine tam ni ba chung chini hukum kokborok ti samne kokborok ni tamen kokborok ei je sini borongganang binoy de borongganang sini bije de borma song je sono shamani shuti gosana khaidi tringni ek salsa salani chung gosema hai nor orojo to sine jai phangni sahitya শিল্পী বুদ্ধিজীবী অবরকনি ফান ও সৈনের অনি ফান নরব কাইসে মিডিয়া আছে কাইসে মিডিয়াম ট্রেডিশনালি মিডিয়াম খান নরব কাইসে মিডিয়া আছে ও সাহিত্য বই সিনাই বিজাব সিনাই কবিতা সিনাই কগলব সিনাই কক্তাম সিনের অনি ফান চিকন নে তাসংবি जेरक इंस्टेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो
nogo tongtui tuino haba nogo rogo tongtui tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimungni kok biti nawi mannai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident wngma rokni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagui tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok wngkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimurok khlaimaya khon borokni bagui the New India Insurance Company Limited by kwrwngui mano tebo kaham ke sinani bagui kwrwngdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikmao kwrwngui mano tamni hunba bufro tamrok patui thangke pusia langmani mungsa thiti kwrei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologui thinangno kusung kwar khainani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kwrwngui insurance tei rang khatimungni kok biti nawi mano Hai kepe kri khas shrabani naitong mungo ongkhori kaham pathai mangkha telia mura bukhasti nai matharo Tripura hastini filtrini manikuri Tripura samani bagui Tripura hastini police hapong hatai bakhogui saluburumno sidui buphang tanai tongo pheba kubun lama tei Tripura tei yaktung bu khlajagui tongo haino hai kwbangma sidikran manjaukha mungya kami PS ni andro khobjak 39 man national highway road SI Ranjit Das ni tudul Mumbai mungya kami thana police salburni hai checking o ongkhorui mungya kami 39 national highway road mankha 583.5 kg sidikran tini malkhungo check khlaiei manjakha hatibo abo rangmurok kawono 30 lakh driver tai assistant driver no romjakha driver ni mung Pramod Yadav assistant driver ni mung Virendra Rai nok UP wo chawi manka borok Agartala ni tlangi tongo phia ba bojak ni tlangjak borok soisoi thai sai ringniya malkhung number UP 67805814 क्या नाम है आपका? क्या? जोर से बोलेगा। कहाँ रहने वाला? यूपी सर। क्या है गाड़ी में? गाड़ी में क्या है? सर हमको नहीं मालूम, ड्राइवर रहा चला रहा था। अब मालिक है गाड़ी का? हमको बुलाया कि आओ गाड़ी खाली है, हम चले आए। यानी आप गाड़ी का मालिक है? नहीं, गाड़ी का मालिक है। किसका गाड़ी है ये? प्रवीण भी कुछ करके नाम है, बता रहे थे। गाड़ी कहाँ मिला आप ये? हमको वहाँ पार्किंग में रहा, हमको बुलाया कि घर पे हम थे तो बोले कि चले आओ, जो है गाड़ी चलाना है तो ठीक है चले आते हैं। आए गाड़ी खा रहा, बोले गाड़ी लेके जाओ लाइसेंस लोड करने के लिए। तो आपको पता है आपका ये छोटा सा गलती से अभी आपका ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो सकता है। सर हम क्या करें, हमको तो मालूम नहीं था ना, हम लोग तो ड्राइवर आदमी हैं, कमाने खाने वाले। ड्राइवर के मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के मतलब इस तरह माल लेके आप ज़िंदगी भर के लिए जेल में सरो। सर हमको नहीं मालूम था कि इसमें माल था, तो हम गाड़ी ही नहीं ले जाते। आपको पता है आपका बीवी बच्चा है?
हाँ सर, बच्चे हमारे बेबी बाबू कोई नहीं है। ये काम नहीं करने से भी तुम लोग का पेट पेट नहीं भरेगा? भरेगा सर, हमको मालूम होता तो हम गाड़ी नहीं छूते सर। सरकार त्रिपुरा नशा मुक्त करने के लिए यहाँ पे ड्यूटी करवा रहा है और तुम लोग एक तरफ हो। सर बहुत बार गलती हो गई हमको, तो कम से कम 3-4 साल से मैं इधर चलता हूँ, कभी कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ। लेकिन इस बार खाली हम घर थे और चले आए, बोले गाड़ी खाली है चलाओ बता जाओ। हम चले आए, अब लेके जा रहे थे लोड करने के लिए, हमको नहीं मालूम। अच्छा, कौन सा PS में रहने वाला? कौन सा थाने के अंदर में रहने वाला? बनारस। बनारस हाँ। बनारस कौन सा गली का है? आशापुर। और आपका नाम? तारक। पिता का नाम? संजय यादव। कौन सा PS के अंदर में रहने वाला? हम सर यहाँ मऊ का। आपको पता है गाड़ी कहाँ पे लोड हुआ? नहीं सर, नहीं। और ये पता है अभी आप लोगों का जिंदगी बर्बाद है? अरे सर जानते तो छोड़े आते हम सर। वो गाड़ी खास बोला ड्राइवर भाग गया, वहाँ गाड़ी खड़ी है जाके। तो ड्राइवर भाग गया तो भाग गया, रहने तुम लोग गाड़ी क्यों ले गया यार? अरे सर हम लोग से ड्राइवर अपने चलाने के लिए कोई भी कहीं चल जाता है, चलाने के लिए हम लोग चले। कौन सा स्टेट का है यार? यूपी का सर। वही अच्छा तिनी जे फेक्सन ये सिद्धि क्राम रमने अब बबा है के मांगा हइजा कक्टमने बिसिं तिने তিনি অন্যান্য দিন হয় মুঙ্গিয়া PS নি আন্ডার 39 মাইল রুট মানে ন্যাশনাল হাইওয়ে এই ভেহিকেল চেকিং খাইফ্রো SI রঞ্জিত দাস টেক স্টাফ গতে DSP প্রফেশনাল প্রসেনজিৎ রয় বড় ভেহিকেল চেকিং খাইতংফ্রো কাইসা গাড়ি ফাইকা গাড়ি নো সাসপেক্ট কেন সঙ্গে সঙ্গে আনো ফোন খাইকা আনো খাইকা খাই চেক খাইনিকা আর জায়গা টোটাল সিদ্ধি গ্রাম 583.5 কেজি মানজাখা সঙ্গে সঙ্গে जों আর ড্রাইভার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রাইভার जों রমিত ওখা ড্রাইভার নিগুমখা প্রমোদ यादव অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রাইভার খা বীরেন্দ্র রায় বরক উত্তর প্রদেশ বরন সংপ্র বরক সাউজে आं आगोला साइटिनो फाइ साव किन्तु एक्जेक्ट लोकेशन बरनि साइमिया साव तो आगोला साइटिनो फाइ साव के जों तो बै माफ खाइनायखा गांजा न आरो 583.5 केजि ता प्राय बाजार मूल्य 30 लाख गाड़ी नंबर के 805814 12 चक्का का ट्रक गाड़ी। BJPनि सामं सित्र तानारबाय जप्रब जाखाते नक साबुय जाखाने कक्सु जंगति साखाति प्रामथने खरकसा आदाव हाबागो तंगै बदलि बाइक बाय फाइनाल सामं सित्र रबाय जप्रब जगै बेलेगे सागदुखमनगा खरकसा चसमी जप्रब जगरिया सगै रिजाखा तमा नगबा अमय हिरिन कक्सु जगै स्रांगसालति बरो बिलेनिया बहाक्सनि तांगफांनि थानि सागदुखमनाय खबै त्रिपुरा मथने आदौरा खराब दिसालायखा जप्रब जनानि मुं पवित्र त्रिपुरा साब्रम कलाछरा बिएसिवा साग नायजगै बदलनि दागि मंबाय तिनि सामं सित्र तानारंगा रमै क्राक निसलाय क्राक माजरानि सानमं तिसावै खराब दिसालायखा पार्टिफिशियल जे सुप्रा माने परानो टिटिफाइ माइ तुइ सारवै नगतलाङै बिनि परे 1-2 दिन परे खाय आं सुजुग मते सुजुग नायै लामा नायै आं तो जाने जनरल एरिया सासे अखनानै एक रिक्स माने एने बननो तामाने बाय बनने नांका ओ एडिसिलेशन खान बुट पसानि बागै आई जे 13 तारिख गथना अबनो तामाने बाय बनने खान न 13 तारिख गथना खाय ब आं जे ब्लेंकेट तुय ओंखना ब्लेंकेट तालांगै आं जे बांमानि बिनि बागै न ओंखना वानचाल फाय आं माने नग थाइ थुका माने न थाइ कक पार्टीनि बागै कक साइ बे आं रखजाक प्राय 15 থেকে 20 मिनिट ओ बिसिंगा न कल फायका जे आं बुनाय बरन्तिपुरा बाना कल खाय फायका नि न खामपा नंफाय ताबनो नग आना डाइरेक्ट आं नग आं तो नग आके आनि न खामजाय खानका आं तो बाखा खाय सेकिरिमा फायने ब्ले के आं डाइरेक्टली खाली थांगा
Sundini je tongzana nyonglai sebo hori rekha. Oboto ang usia. Horode na salo. Horor. Koita de yong. Prai 10টা কাছাকাছি খানা প্রায় 10টা কাছাকাছি খানা যে আড়াই গতরাং মানে গোबां तांसे जे थाङो डाइरेक्टलि आनो आक्रमण खायका बरमतिफ्रा तो नों दिनै के तावने बिलने एसडीपी अफिस फैगा एसडीपी अफिसाव कारण फाइमानि कारण आं एसडीपी सानो आं कायसा लिखित जे जों केस फाइल बिनि रिफरनि फैका जानो पर उमते आक्रमण माने बनो बिसो तारतारि असुतार दिरे जाते बरमतिफ्रा न बिनि बनो शास्तिरथ बिनि पर एक्शन लाथ अबन अ दाबिनो तैना तिनि एसडीपी साने रहा ओ एप्लीकेशन यासक माने परे तमसाखा एसडीपी तो साखा जे अच्छा ठीक আছে हम लोग देखेगा आरे हम बनाइने नि साजा बिनि परेबो आं जत जे आने लिडारनि थाने कायसा कइमु जे माने आनि आं तो लगे ताबो आं आनि रे आं साइसङै दंहा ताबो लगे फानने केबो करे आं आनि कायसा न थाने खलमु बा रिक्वेस्ट खायो आं नरनो आनो सुबाजादि बा बरन्तिफोर जे आं बाय आरखे खायमानि बना बो कायसा जिनि ताखुना बो कायसा तिफ्रा सानो आम कायसा तिफ्रा सानो आं तो कोनो समय कोनो बर कोनो कायसा कोनो बिरोधी साया बले बरन्तिफोराबो एमने तमाखाय बिजेपि द्रे हिमबो कोनो पद दितं कोनो पद परे बता साधारण बर सामखाय जाने बर बो हतासा बो आनसारनि कबाय बो अमते खाय आनो आक्रमण खायखाना दिनि फायमानि उनके যত সিট दङ जे 12 तारिख आं रतनपुर साबजोनालनि ब्लेंकेट 13টা ब्लेंकेट तलांमाने बरं जे बुरा बुरिसो कासमा मासै थनाय करिसा बरनो आं जे आं बनो जुबांना बागै रतनपुर साबजोनालनि तरफ থেকে 13টা जिन पञ्चायत एडिसि भिलेज কৈলাসনगर एडिसि भिलेज 13টা ब्लेंकेट मानो इनके आं मनो तलांगै आं 13 तारिख तलांगै 12 तारिख तलांगै 13 तारिख 11টা বা 12টা ও बिसिमा बागि पाइथा बां माने बिसिमा 13 तारिख हर आनि नगा आतंसा थरसा दुइजन फायै आनो यागो दाता दङ इनके आनो हुमकि रखा नों बुपातिनि बो आनो सावजे नों खानानि बिसिमा नलो बिजेपि पार्टी बिसे फायै तामखम नों जुनानि ताम तुजा नों रिफोर फैयाखाय निनि बिफोर दङ ननो डाइरेक्ट जे कोनो समयनि पर अटैक मुइ मानो सुरहन बनो वानसरा बर वानसरा हियो obviously बो बीजेपी नि बरक बो जे तो आरेंगा हेगाय थरबित बो अलरेडी चलियो हेगा जे बीजेपी नि समर्थन बो तो बक चलियो हेगा obviously बो बौनि कोंगनो तिने आनि पर आक्रमण खायखाना आं जे आनि थानि आनि जे वानसमान ओ तो बतानि लगे कम खाय बसिसिनाय आसान दिने मं आनि मुखे पवित्र तिप्रा बो पातिनि नं आं तिप्रा मथानि बो परतो माने बो फरदां तां पञ्चायत काय मेम्बर नों ताबो तमा जास्ते नाय नों ताबो आं तां नाय जे आं जबनो शास्ति रथ प्लस जे आनि पार्टीनि बरन थाने आं सिनि एमडीसी बा ओआईटीएफ प्रेसिडेन्ट थाने आनि कायसा कइमु जे तामसनाय जास्टिसनि बागै कायसा रेली खायनानि उंथ आं अब जेफोर आनि ऊपर अटैक उखा 13 तारिख 14 तारिख आं सिनि एनडीसी सानि नग थानायबो ओ कोनो सजा आफर खायते को खाजिया तानो खाया बसियबो आं जतिन थानि ना कायसा कइमु जे प्रोटेस्ट रैली आनि एरिया गो जास्टिसनि बागै प्रोटेस्ट रैली कायसा खायनानि उंथ आं अब आनि पिपर मथानि लिडार्स थानि जतिन थानि आनि कइमु अब दा हामबाय आं साखाजे मामा आरे अच्छा नो थोरि ककर खाना कक सालायनो निका बिनिफरे आं आनि पार्टीनि लिडार रगै कौसाका जे बिनि नग थाङै रखगान कौसाका आनि पार्टीनि लिडार रगबाय जे दारा आनि पर ताबो मते गथन हमै तंगो नरक पार्टीनि बरक नरक आनि साला सिनियर बा नरक ताम खायनाय जे कोन एकटा व्यवस्था नादि अब त ताबो आसे बले बार आनि पर आक्रमण गो बार आक्रमण तंगो अपने बडे पहिलाबो आक्रमण जा पहिलाबो कय बार आक्रमण जा आं पार्टी लिडार ना छ अलरेडी सिनि एमडीसी सानबा बार माने जानाय तंगो जे उमते मै तंगो आनि पर बार कारण बनिजि मकलबाय नंजा जे आं एडीसी इलेक्शन साखां आं बाजे जे अवस्था खानि जो जब मते माने परीक्षाय आं आनि नगतानि नगकेव कर आं सासुंसे आनि नंनि बार जत बेरेन थाला इनका माना कलखिसका मा ताबो आनि लगे मते मुइतंग गतनांगो इनका मा साखाच ठीक আছে नों सासुं थनानि किरि जाके
nini mama suni nogo related je kono ekjon daya call khai thai churi yang ani mama tongo ke bogan plus tongo ba ambona call khai call khai mani bisingo hingkai bo call receive khai dia bo mukri se laijang ke ba call receive khai dia na bini pore ang thangai bini nogo thangoi prai 100 km 100 km ngono bini nog bani nog hingkai bini nog thangoi thangai ambona sunjaka mama hanai इनके बहुत मुक्ति से लेते हैं क्या तो तार तो बस हमारे अब ले इनके कम से कम 10 मिनट तक बात है तो का दिन पर बस शीशा हुआ ना दो हास्ते हापने फाजिते शाकला जामनि उमर बीसीजी बारे सिम उमर बीसीजी जाबनि रोंसोबे न वैक्सीन जानि बगै सामबोदान हारजाखाने आबनि सामबोदान लायन बगै थांगाते धर्मनगर मन्त्री भगवान दास हास्ते हापनि कक्साबनि बिसिंथिनो उमर बीसीजी बारे सिम उमर बीसीजी जानि रोंसोबे न स्पेशल वैक्सीनेशन रेमनि सामबोदान चेंजाका हास्ते गनांगिना आबा हायगिना धर्मनगरनि रोंनक बिरायै नायखा मन्त्री भगवान दास विधानसभानि याक्सु आसुफां विश्वबन्धु सेन हाबानि फाजिंतै साग्लायजाकनि 16 जानुवारि सालमनि सिमि 24 जानुवारि सालमारि अ सालतामो स्पेशल वैक्सीनेशन सांबोदां खालायजानाय हिनै आबानि बिसिंथिनो सालग्रा हाकर धर्मनगर बुहासिनि जत रोंनगो हापनि जत केरंलायदा मानिहुइनो स्रांसाल फुंनि सिमि आसामबोदां खालायजाखा করোনার যে থার্ড ওয়েভ চলছে তো আমরা দেখেছি যে প্রথম দিকেই দুটি ভ্যাকসিন আমরা পেয়ে গিয়েছি এবং প্রত্যেকটা ভ্যাকসিনেরই ধাপে ধাপেই সেটা দেওয়া হয়েছে ফ্রন্টলাইন যারা ছিল তাদেরকে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী সময় যারা প্রাপ্ত বয়স্ক তাদেরকে ক্রমান্বয়ে এটা আজকে এখন পর্যন্ত এটা 15 থেকে 18 পর্যন্ত এসে গিয়েছে তো তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে যেহেতু বাড়ছে সারা দেশের সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য তো প্রত্যেকটা স্কুলে স্পেশালি যারা স্কুল স্টুডেন্ট রয়েছে বা এই এইজের যারা রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে তো তাদের জন্যই একটা স্পেশাল ড্রাইভের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সব মিলিয়ে 700-র উপরে স্কুলে আজকে থেকে শুরু হয়েছে আগামী 3 দিন পর্যন্ত চলবে 19, 20, 21 পর্যন্ত এই মুহূর্তে আমি ধর্মনগর যেটা সরকারি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমি রয়েছি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয় উনিও রয়েছেন তো এতে আমরা অনেকটাই যে এই এইজের যারা 15 থেকে 18 যেটা খুব সহজেই আমরা কম সময়ের মধ্যে সেটা কভার করে নিতে পারবো এটা আমি সরকারের যে উদ্যোগকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে এত বড় একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে একটা স্পেশাল ড্রাইভ নেওয়া হয়েছে আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে ভ্যাকসিনের যে স্পেশাল ড্রাইভ যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটাতে খুবই কাজে লেগেছে এবং আমরা সাকসেস পেয়েছি কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ভ্যাকসিনে অনেকটাই এগিয়ে ছিলাম এইবারও আমরা এটা এগিয়ে রয়েছি যদিও বয়সটার জন্য একটু হচ্ছে যে স্কুলগুলা অনেক পরীক্ষা চলছে বা অনেক ছাত্রছাত্রীরা হয়তো স্কুলে আসছে না তো আশা করি আমরা এই স্পেশাল ড্রাইভে সেটা কভার হয়ে যাবে এতে আমাদের এই রাজ্যের ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে এবং আমরা করোনাকে অনেকটাই পরাস্ত করতে সেটা সক্ষম হব हास्तेबो सालबारिया ग्रोंसे थायाव बुरिरक रंफोर संपरे बुथारजामनि पातिमुरक अमा हाकिनो हांग्रानि तेरक खरंसो अमर संसया बुरिनो नगकेबो ग्रिसानि रंफोर संपरे खालायगा बुरै बेलेनो कलै बेलेनो कलाय बेलेनो केबेल अबाहाय वानसाय रंनो जारै ताबुक तंकेसेबो कलायजाक बुरै बुसारक वानसु मुस्ता रंनो जारै बुरै बुसारक ताबुक तंकेसेबो कलायजाक फिया बुरैनि अक्तिनो आसायनाय बुरैनि साक्तिनो तरनाय बाक्सा वानसुना रिंया स्लारंनो जारै हदाव ताबुक बेलेकिनो किरिमासिया तंखर ओंै थांका बुरै बुसारंनि बागै बुरै बुसारंनो बुमा बुफासं नगो साचुं कलांना फानसे खासुक बुसुक उंजाक बासिबो स्राबजा बुमा बुफासं नगो गरै सानि बांखारै तलांगै रंफे जामने पातिमु हानि हानि मांगपिलि कासे फैक्या चिनि केमरावो अकरा सराय उमर सकजगिया यगलिया बुरै बुसाराव रंफे जामने सालबारिया हानि हाय उमर सकजगिया तिप्राजोक रंफे जाखा हालगो आता कलायनाय कामिनि खाजाक चलाबाय पातिका मुंगिया कामि पिएसबे खबजाक उत्तर महरनि पुर रबिचरण कामिवो पातिमरक साव सावि मानखा जनवरी तालनि थांनाय हांग्रानि साल तिथाम सालमारिवो मुमा बुहासं नगो ग्रेछानि कामिनि खाजाक चलाबाय रंफे जाखा
Kamini kajak tela phalnogo mani panya hani phaimani buma buphannogo krini bagai umor soksugia burai noganani bathangni phalnogo mani phalnani hani phaikya pia lupcha tela mani paliya umor soksugia burai no bukhung muthoboi totra seboi bangkhri tlangai bolongo romprekya khana naibo khari maliya jirung mokor ongibo kebu khana liya tamni hunba hangrani sal mike kese bini khurang kebu khana liya yagolo Lasimong soimaya engai sak no thene naikya pia ba thliya kathang kipilka kamini okra chakrang thanibo bichar sanka ramprejane burutei mumam phasong bicharanai bande jakha pia ba bichar maliya pathago shaldokni ulo ramprejane burei tei bupa ramprene omorjit debormani mungoi mungya kami thanawo mamla khlai phekya bupa somila deborma nok uttor moharinpur robechoran kami parawo Omorjit deborma kajak bihik oksujak ramprajana burai tei bupa tabuk mungya kami thanawo mamla khlajak bichar sanlajak tamo bahike ramprajaka thung buprai sawi khna rakha ramprajana burai tei bupa khainedi borongni khoktunyo Aisha je nono sabo tamo kha kisa khlogi sala Ang hangrayo aban andaran klai tu ang hangrayo mrai somoi thangmani kai nong dukan khlok pai nong dukan marina no hinan ni hinu gang thangka dukan khlok hinai asano kebagi tulang thangka ay bolong digi gaing gu gija no kacha tongo aing gu tulang ga ano ram phe kya bin bung tam sajaman manu omurjit bin baban bung le bin baban mum khamaya lekha no nang ni ne boyas besar nga sajaman manu besar 14 বছর nang popori পড়িব baklaso ক্লাস 10 ngai bodi ni gothana bo হাঙ্গারাই বাজানি হল nono ni no dukan kholongna phadi hinai manilang hinai no dukan dibo chin dukan to ngai nong dukan ma girja nok besek sal salu kusu nang chi chiri khoka phro 지라콩마 지라코가 하이pen buyang go tam khlebo ge 지라콩마 ni khnaliya okra robo box ro tam nai tongo i kheto wa hangra ja tongle bro tongo Langge ya koni ai nok bukuri bolong anurom pire pa ya koni bindolo no kol khlai ke bo ang bindolo kol khleba ang saimiya ang lata jaja khorok bose rom phre no bo saisung no bindolo ta nei kol khai bindolo na suang na phaji ro hin kol khlayu nga bro ni logi da sabo iya logi no ya yak rom toni riu ang khana nebu kharmaliya an ya go phundok kuru ang kiri suka nga nang ni ma babon nok paisa sabai ka ko Kokborok ni ma sama sa saka sana hini tono no taka din je kapal klama sadi sana tomo no ang lasibu o tan din phung ko ang phasi saka ang ma song anu nuga anu panchiri kha anu doctor ro tulang kha tulang ga ko nei ang kisa hama hain kha ka ang wan chuka ang ti thili ne lo ang ti thang ko bomuk tong na si nang tak tam nai ang tak bono kes na yu saja sa sir namu songo i nang je nono rep khane ni borok bini bihi gusa gananga i bin bihig bu satongo basa khoro bose bu saka inga ko bihig bu hakoto bihi bhagoto i ngai nono dugan khulok pari hinai manitlang hin hin puro kai neni ma sang no kri ja hi ma song dai sori ha me ni dai na nya thangu ang saisung thangu bo duan khlok pari hinu ka ang mane dina thanga ta bono dugano mane den tham puro kai ban tlang thanga ta ko ba ge ko totrawo yak bi tlangu ang chiro maliya chebu totrawo nang tam ni bagai thana ma phai bane angkhai ani je thanai 13 tarik khangrani sarigo horo ani serani kaisak bepar tui ang ma phaikya abo khai ingkha ang bo no kroi an sereno je dugano mani pene ni phadi nong dugano ni hina haroi o kaisa borok bin mungkhai ingkha omorjit ingkha kaino bo phaikya ani serai bufan bung kha somollo bin para khai bro bin para khai
Robisoron para gaino ani serai dogano manui rinani hinu phaika phaimani bisingo kha dogano bo manui sipalia bono romboi talang hangka jor jolum khai tlangma bisingo onek tui sadigi rok bolongo talangai bono je khainani khaiya koi যে খাইনা খাই মানে পুরো রেদ দেখলাই bono rep khaiya koi toni ririkha toni puran serai siro khobui bo phai malia karon adino joto jagano box rok tamlai bui chair rok tong tok ngai tumani dekese abon baginan serai tai yak rok phun rok ri bini ga tongma tonghangkai ang ulo khai lewi tongmani bisingo o serai tamgi sokpai ang tongha angbo nogo kri nogo phaya kai rutukui malia ang tonghangkai khos khai rutuk thangka rutuk thang bisingo malia nong tongha angonak serai rok no bong dolong no sungka sungmani bisingo serai rok kebo saimia hin sapika hangka ang wana khabje mo serai biang buting thana klaikha ga malia ang tonghakai bo somobona bini tai ongkolok rok borok ga tong saimia ola khai ani serai je rom ton jangnai sapaikha bono saino rutukui maya mang tonghakai buino sungli naikha bong dolok gila serai rok no sungnaikha ani muti serai no hangka nugya ga mang hang sai tumikha ka wana khabla kai mo serai biang thana klaikha nei rutumang susambona ongkologo je tongnai borok rok bini pisano asalani tongphan mana an serai je rom ton jangmani pore nogo sokpai manui pore kok sungni phurukai o kok rok khnaka তাবো নং তামনাই ang tabuk ani serai to bobisot kaisa nostong thangka তামনাইনা ang tabuk bichar nayo o bichar naimani bisingo ko jong salai to naikha koyekdin somoy bui okra rok kok nawui oro da paile mano kes testa hini ke borok sauje mungsak rimaya mungsak khaimaya narok kes na khe ready nai phai ang tini thana sokoika ang FIR khainai tabuk khaidom এফআইআর খাইকা নিন সেরাইনি বয়স বুসংখা ani serai ni boyos 14 bosor Pia Tatai Kalayo, Saldok Kawi Tanka, Kamini Okra Sakrong, Bakakti, Musafana Bijar, Malia. Yoglia Angno, Munga Kamatana, what Bijar Mas Hanpakia. Lachimun Kirimuno, Huyui. Lachimun Kirimuno, Yakarino, Patago, Tanawo, Kokma Kampakia. Omorjid ni Nukuni Borok, Opati Mano, Mutamanakia, Obahana Koksuga Mukasaka. Tabok Police Mamla Yamuna Yagolo, Omorjid de Burmano, Busuk Grak Mazaruno, Romprezangai Burite, Nukuni Borok, Mokolog Laja. Shebogni hini kokri woi 2 ঘন্টা থাইরিকা ফেবা শেবক মানলিয়া মন্ডলী নেতারনি kokbai shebokni bagui thairibu shebok maniyagai tabuk julijak thairinaini nokhong hairibai angonwadi centerni gate talawari laikha Browni koksu chamong angonwadi centerni helper shebokni bagui 2 ঘন্টা thairimani afuro samani te kokrimani shebok rijanai hinai phiaba tabuk jeno rijana tongmani bagui thairi jakha bonoriawoi te khoroksa poncheni adongni hingnosi rijaksibo haini bai belai nojoli laija patimong কমলা সাগর বিধানসভা কেয়াদে পঞ্চায়েতনি ONGC তিলা আমসায় আজকে 10 বছর আগে স্কুলে দিছে সেই সময় আমার কইছে চাকরি দিব আমার চাকরিটা করে না দিয়া এক সিপিএম এর নেতার বউরে তারা চাকরি দিয়েছে এরপরে আমি কইছি আমার কি করবেন এরপরে কইতেছে আমার বলে কোনো সুবিধা করে দিব আমি দেখেন এই যে কষ্ট করে কাজ করে বেড়াবেড়ি কাজ করে এই বাড়ির জায়গাটা রাখছে রেখে সেটা এখান থেকে আমি 2 ঘন্টা ভাড়া দিছি দেওয়ার পরে আজকে 1 বছর ধরে আমি বিনা পয়সা কাজকর্ম করতে আছি আমার 10 টাকা বিনিয়োগ নাই কোন জায়গায় কাজ করছেন এই অঙ্গনারী স্কুল এই অঙ্গনারী স্কুলে আমি বিনা পয়সা কাজ করতে আছি বাচ্চারা খানা টানা তারা কি আশ্বাস দিয়েছিল আপনার কাজ করলে টাকাটা দিবে আমার আশ্বাস দিয়েছিল আমি কাজ করলে আমার দিয়ে দিব কে আশ্বাস দিয়েছিল এটা আমি প্রদীপদার কাছে গেছি মন্ডল প্রেসিডেন্ট তারপরে মধুপুর সুজিতদার কাছে গেছি হেরও কইছে এরপর আমি আলিম রে জানাইছি বুথ প্রেসিডেন্ট আমি সবাইরে জানাইছি জানার পরে এরপর আজকে 1 বছর ধরে আমি কাজ করতেছি আজকে এরপরে লকডাউন আসলো এরপরে স্কুল খুলছে থেকে আমি রান্না করে খাওয়াইতেছি আজকে কতদিন আগে আমার শরীর খারাপ অনেক শরীর খারাপ এরপর আমি জীবিতে ভর্তি আসলাম আমার মাইয়া রান্না করে খাওয়াইছে মাইয়া এনে দিয়ে গেছে এই হাতটা লুয়েই আমি পরের দিন আবার এই রান্না করে খাওয়াইতেছি আজকে ওখানে শুনি কিন্তু মেম্বার সন্তোষ মেম্বার হ্যাঁ পোস্ট অফিসের চাকরি করে হে মেম্বারি করে ওখানে আবার হের লোকে আমি যোগাযোগ করছিলাম এর আগে এটার বিষয় নিয়ে হে আমারে কিছু না জানি হের বউ লেগে কাজ করে কাজ বানাই দিয়ে এখন কি সাইডটা পেয়ে গেছে হ মেম্বারের বউ পাইছে আপনার সাইডটা দিছে না না স্যার দাদা আমার চাকরি না দিয়া আনে তারপরে আমি ওখানে ওইলে আমি স্কুলে তালা লাগাইছি ওই তো ওইলে জায়গা আমার খালি করে দাও এখান থেকে স্কুল ব্যাংক থেকে আর নাইলে আমার চাকরি দাও আমি তো হেল্পারের চাকরি করি আমি তো মাস্টারের চাকরি লেগে না এই সম্পদ বাদে আমার এই বাড়িটা করে স্যার আমার কিছু না আপনার কোন জায়গায় এলাকাটা এটা এলাকাটা কামথানা 160 টিলা
হোসেন সর্দার আপনার এখন কি দাবি থাকবে? আমার দাবি মনে করেন আমার যদি হেল্পারের চাকরিটা না দেয় তাহলে আমার থেকে খালি করে স্কুল ব্যাংকে লেগে যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই Phungajri Mangkuthi Manka Khoroksa Omor Chakradi Patimong Bishalgo Thana Khobjak Shalthang Gokulnogor Amsayo Omorengkane BC Charchi Patimong Shemenka Srangshal Phungo Nokni Borok Thumani Posakhino Nukhawa Mangkuthi Khajijake Yagolo Nokni Borokni Chirkhoboni Khorang Khanawi Ganagini Amsini Lukro Khasile Phaika Yagolo Koktwma Horzaka Bishalgor Thanawa Bishalgor Thanani Naimutharo Patimong Thayo Phai Mangkuthi Tiklai Postmortem ni bagai diwi dohorka Bishalgor Bhaste Shakhamnago অসুস্থ ছিল আসলো শ্বাস টান অনেকদিন ধরে অস্কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এরপরে মা সকালবেলা বাইরে এসে যে জ্বালানা করলো এবারে আমরা ডাক দিয়েছি আর কি আমরা উত্তর করে ঘুমাই আসলাম এবারে ডাকে তুলে গিয়ে দিই এরকম কি দেখছেন গেছিলেন? গিয়ে দেখছি পাশে দিয়ে দেখাচ্ছি কি হয় আপনার কি হয়? বাবু। নাম কি ওনার? নরেশ রায়। বয়স কতই? বয়স 80 মতন। আপনার কয় ভাই? 2 ভাই। কোন জায়গায় দিয়েছে তেনে ফাঁসিটা? ঘরের ভিতরে। বাড়িতে কোনো ঝগড়া ছিল? না কোনো ঝগড়া নেই। এই জায়গাটার নাম কি? পশ্চিম গগননগর। পুলিশ আইছে? আইছে। এখানে এই তো আমি এখন দেখছি এরকম ফার্স্ট টাইম আছে। তারপরে আমার গাড়িতে গেছিলাম, আমি ভালো গাড়িতে কাজ করি। তারপর ফোন গেছে যে এরকম হয়েছে, এখন বাড়িতে এদিকে এরকম পিসা ঘরের বিমের ফার্স্ট টাইম আছে, ঘরের মারইল। কতই বয়সটা অনুমানিক? 80 থেকে 85 এরকম হবে। পুলিশ আইছে? হ্যাঁ এখন আইছে, আমি দেখেছি। এই জায়গাটার নাম কি? পশ্চিম গগননগর। ওনার নাম কি? হ্যাঁ ওনার নাম কি? যিনি? নরেশ রায়। বাড়িতে কোনো এমন ঝগড়া না, হ্যাঁ একটু অসুস্থ আসলো, রোগ হয়েছিল টিবি, শ্বাস টান অনেকদিন ধরে, আজ দীর্ঘত 1 বছর এরকম চলছে। Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma te kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi haba nogo rogo tongtoi eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapangbai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma roni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575103002/825-803-7592 email
deborma nayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabu bo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kerengei mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologei thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by kerengai insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano Nukhongo kese kereng tongmabai bihino acid charka bosai patimo salema thana amsayo salema thana amsini bisu bonik bini hik jui de nan pe salbrum kong banglayo walailayo asuk simia jora thugino butobo khlayo hini saimanka Koktwma wa Swrangchati teisa haino hai kong banglama bai jui debnan ni sago bosai acid chalirikha aboni logi logi no jui debnan no puila dolai hagor sak hamnogo tubujak boni phiaba barjabo tono sak naini rok bele sak hamya mabai bubagra kor agoni jibi sak hamnogo ribir horka আমি যাম করে যাম যাক বুলটি আইব গেছে কে দালছে বিশু বনিক আজকে সকালে আমারে ফোন কইরা আনছে ব্যাংকের থেকে আমি ব্যাংকে মিছা কথা কই আইছি স্যার আমারে ছুটি দেন আমার শরীর ভালো না আয়া দেখি এই অবস্থা আমার ব্যাংকে থেকে ওর হাজবেন্ডের নাম কি বিশু বনিক তো কি হয়েছে তার মধ্যে দরবা খালি দরবা হ্যাঁ মা এখন ফোন করে ফোন কইরা কই এমডি মাগে স্যার এই সেই কইয়া হ্যাঁ কই তাইরা সাইরা দিব হ্যাঁ মাই আসলা আপনার নাম কি আপনার নাম আমার নাম কুতুলালি দেবনাথ কোথা থেকে সালামা বাড়ি এখন কোথায় যাইতেছেন কুলাই হসপিটাল থেকে রেফার করছে জীবিত তিনি Kokborok Koktwma আসলো উনি Kokborok Koktwma জয় বানাইতেন Swrangchati